السلام عليكم ومرحبا في درس جديد. اليوم غادي نتعرفوا على بعض الكلمات او بعض العبارات اللي كيستعملوها الفرنسيين بكثره واللي عندها معنى مختلف على الكلمات اللي كتركب منها الجمله. مثلا ناخذ كمثال prendre mal quelque chose. prendre mal ماشي معناها انني كناخذ شي حاجه بايديا. prendre mal quelque chose كتعني سوء فهم شيء ما. Alors, par exemple, je lui ai dit que cette robe ne lui va pas vraiment, mais elle a mal pris la chose. Donc, أخبرتها أن هذا الفستان لا يناسبها تماما، لكنها أساءت فهم الموضوع. Elle a mal pris la chose. J'ai mal pris la nouvelle, par exemple. تلقيت الخبر بشكل سيء. Par exemple, tu as mal pris, par exemple, ce que je voulais dire. أنت فهمت بشكل سيء ما أردت قوله. Donc, mal prendre quelque chose, ça veut dire aussi فهم شيء ما. Alors, se débrouiller عندها معنيين، هي إما أتدبر الوضع أو أنجح. ناخذ كمثال je ne connais pas cette ville mais je vais me débrouiller. أنا لا أعرف هذه المدينة لكنني سأتدبر الوضع أو سوف أتصرف. هذا بمعنى أتدبر الوضع. l'examen paraît difficile mais je vais me débrouiller. هذا الامتحان يبدو صعبا لكنني سوف أنجح، سوف أتدبر الوضع وأنجح. se débrouiller. ممكن vous pouvez répéter avec moi على حسب تصحوا النطق. se débrouiller. t'as qu'à هي في الأصل tu n'as qu'à. alors les Français disent t'as qu'à, tu as qu'à. هي في الأصل tu n'as qu'à ou bien tu n'as qu'à. donc ما عليك سوى. par exemple t'as mal agi avec Gralia, t'as qu'à l'appeler pour t'excuser. لقد تصرفت بشكل سيء مع غالية، ليس عليك سوى أن تتصل بها لتعتذر. par exemple t'as mal agi. donc voilà. alors par exemple t'as mal agi envers ton frère, il faut demander des excuses. لقد تصرفت بشكل سيء مع أخوك، الآن ليس عليك سوى أن تطلب منه أن تعتذر منه. donc ما عليك سوى. حنا كنقولوا ما عليك غير donc في المغربية ديالنا كذلك. ça ne te regarde pas. quand je dis ça ne te regarde pas ما كنعنيش بأن شي حاجة ما كتشوفش فيك. non. alors ou bien ce ne sont pas tes oignons. alors oignon ça veut dire بالعربية البصل. mais quand je ne dis ce ne sont pas tes oignons ما كنعنيش بأن هذا ليس بصلك. non. ça veut dire ليس من شأنك، هذا لا يخصك. quand je dis ça ne te regarde pas, ça ne te regarde pas، هذا لا يخصك. ce ne sont pas tes oignons، ce ne sont pas tes oignons، هذا ليس من شأنك. ou je dis aussi ce ne sont pas tes affaires. alors ma vie, par exemple ma vie privée ne te regarde pas، حياتي الخاصة ليست من شأنك. et du coup نتيجة لذلك. هذه تختلف عن d'un coup، تختلف عن d'un coup. et du coup هذه كيستعملوها الفرنسي كذلك بزاف. الفرنسيين يستعملون هذه الجملة هذه العبارة كثيرا. par exemple tu n'as pas révisé et du coup tu as eu de mauvaises notes. لم تراجع دروسك نتيجة لذلك حصلت على درجات أو على نقط سيئة. et du coup ce n'est pas d'un coup. et du coup je peux par exemple il y avait des embouteillages et du coup je suis en retard. il y avait des embouteillages et du coup je suis en retard. كان هناك مثلا زحمة سير ولهذا تأخرت، ولهذا نتيجة لذلك تأخرت. et du coup on dirait c'est le verbe dire. وهنا ما كنستعملوش بمعنى لنقول. non. على ما يبدو أو يبدو أنه. tiens on dirait qu'il va pleuvoir. alors on dirait مهلا يبدو أنها ستمطر. alors ou bien je dis quelqu'un quand je vois quelqu'un de loin je dis on dirait mon oncle. on
dirait mon oncle. Alors يبدو أنه خالي أو عمي. يبدو أنه خالي. Parfois il y a des gens qui se ressemblent. On dit on dirait. يشبه على نحو ما. Alors c'est à qui. فبهذا المعنى لا أعني بها سؤال لمن. Je peux dire c'est à qui. À qui appartient quelque chose. À qui appartient cette règle. C'est à qui cette règle. لمن هذه المسطرة مثلا. لكن أيضا أعني بها الفرنسيين يعني بها لمن الدور. Par exemple c'est à qui de jouer. C'est à qui de jouer. دور من في اللعب. دور من في اللعب. لا أعني لمن هذا ولكن دور من في اللعب. مثلا الأستاذ عندما يكون في القسم ويطلب من التلاميذ مثلا القراءة بشكل واحد بعد الآخر à tour de rôle. فهنا ينسى لمن دور من في القراءة. Il va dire c'est à qui. C'est à qui. يعني سيسأل لمن الدور. دور من الآن. Voilà. T'en es où. T'en es où في الأصل هي tu en es où. Mais les Français donc un petit peu ils ont l'habitude de dire باش كيسترطوا بعض الحروف. donc t'en es où. أين وصلت في إنجاز شيء ما. t'en es où تعني أين وصلت في إنجاز شيء ما. t'en es où dans ton projet. أين انتهى بك الأمر في مشروعك. أين وصلت في مشروعك. alors t'en es où ça veut dire أين وصلت في إنجاز شيء ما. donc voilà. ça me tarde. ça me tarde. ça me tarde. تعني لا أستطيع الانتظار. par exemple ça me tarde les vacances. لا أستطيع الانتظار للعطل. ça me tarde les vacances. alors ça me tarde de te revoir. ça me tarde de te revoir. لا أستطيع الانتظار لرؤيتك مرة أخرى. ça me tarde تعني لا أستطيع الانتظار. s'entendre bien ou s'entendre mal avec quelqu'un. s'entendre bien, je m'entends bien avec toi. أنا أتفق معك بشكل جيد. يعني أتفق بشكل جيد أو أتفق بشكل سيء. par exemple je peux dire Leïla est vraiment vilaine. je m'entends mal avec elle. Leïla est vraiment vilaine. je m'entends mal avec elle. ليلى هي شخص سيء. أنا لا أتفق معها بشكل جيد. ليلى تبدو لي شخص سيء. أنا لا أتفق معها جيدا. أتفق جيدا مع شخص أو شيء ما. أتفق لا أتفق بشكل جيد أو أتفق بشكل سيء مع شخص ما. دونك هذه بعض الكلمات وبعض لي زيكسبرسيون اللي تستعمل عند الفرنسيين بشكل كبير. إذا سافرت هناك ستسمعونها. فمن الأفضل أن أكون على اطلاع بمعناها الحقيقي أو بمعناها عندهم ما يرمون إليه عندما يقولونها. دونك هذه بعض الكلمات. ستكون هناك كلمات أخرى أكثر استعمالا في اللغة الفرنسية سأقدمها لكم لأن دي للمبتدئين. ستكون دروس للمبتدئين لتحسين اللغة عند المبتدئين. نلتقي في درس جديد إن شاء الله.